জুয়ান্স তাই যারা টিএসআর তাই চিনি যত অরফাই মানজাক নাই চিনি যত স্কুল নি স্টুডেন্টস টিচার্স গার্জিয়ানস নরন বেলায় বেলায় কেন হামবাই মারু সবাইকে নমস্কার জানাই এই কারণে আজ ৭৭ বছর আমাদের ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভের আমরা যথাযোগ্যভাবে আমরা পালন করতে পেরেছি। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন নরযতন সাইমানো ২০০ বছর ভারত ইংরেজ রক শাসন খাই থাকমানি ইংরেজ रग शासननि याकनि मुक्त अंगनानि बागै फियबनानि बागै 200 बছর नांखा आज भारतनि गोबांमा जुवान रग भारतनि गोबांमा सेंग्रा रग भारत हानि जत लुकुरत्न इंग्रेजनि बिरुद्धे चबा माख्लायगा অরকক সাতাই ক্লায় যখন ভারত স্বাধীন মানমানি জড়াও চিনি ত্রিপুরা পুরো স্বাধীন কাছে রাষ্ট্র তমানি হাইপানো 1949 15 অক্টোবর মহারানী কাঞ্চন প্রভা দেবী চিনি ভারত হা কতর বাই করংলায়ে मार्चार अफ एग्रीमेंट खाई चीनी मत त्रिपुरानो भारत बाय अंतर्भुक्त खाईका जों ताबुक भारत निबुसा एखन आमरा सबाई भारतीय आमरा भारतवासी भारतेर अखंडता भारतेर सर्वधर्म ख्रिस्टान मुस्लिम हिंदू समग्र धर्म के निये एक सेकुलारिज्म देश हिसाबे आमरा आमादेर एई देश परिचित মনিবাগে তাকক তাই বুকুগ্রক ভারত কবাংমা হা কতর কবাংমা আগগৈ দङ ইন্টারনেট থেকে চেঙে নাই ভারতনি ডেভেলপমেন্টনি লগে লগে স্টেটনি ডেভেলপমেন্ট কবাংনা ন্যাশনাল ইন্টারন্যাশনালনি কবাংমা সামং हमং রক ভারতবর্ষ তাংজাগৈ দङ কিন্তু जों তিনি সানানে মুসুङ তিনিও স্বাধীনতা ৭৭ বছর কামানি লগে तीनों कांग्रेस सानाय जों भारतनि सरकारनो त्रिपुरानो सानाय भारत जेबाबा आगक थांगा त्रिपुरा हास्तेनि त्रिपुरा सारो ताबुक बासो आगक मानियाखौ ताबुक बो बंचना खायजाक दङ ताबुक बो बिनि आमचे लामा क्रय दै क्रय कारेन्ट क्रय सा खानजेनि बागै बरफ थै दङ मेलेरिया मेनिजाइटिस आंत्रिक बाय मानजागै जिनि बरफ थै दङ মনে বাগেনা তিনি जों भारत हा कतनो सारा मुचुङो सबका साथ सबका विश्वास এই কক যে সামানি অকক চিনি হাসতে হবো जों খাইরিনানি ইংথং তিনি বেলাইখানো খাওয়ানাঙ্গো স্বাধীনতানি ৭৭ বছর বয়স জড়াও তিনি মণিপুর তিনি হর সিংলাই দङ আরো যারা খ্রিস্টান গির্জা সব জায়গায় দङ हरियाणा हिंदू मुस्लिम वालालाई दङ अ जेन मुथागनानि थं अ नायथगिया बय बागै जों तिनि अ कंग सानाय जों बवाग्रानि तुइफांबाय त्रिपुरा मथा 2021 अ एडिसो क्षमता फैमानि यागरो जों गोबां मा सामं बतां रमखा चीनी यागोरां कम फाइपानो और आंनि बिसिंते चीनी त्रिपुरा सारंनो सेफ साप्रनानि बागै निनि रोंनि तुइ जों नायनायखाय दाबो महाय जागा तिनि खुम्पुइ डेभेलपमेन्टनि बागै गोबां परिकल्पना विद्या जुतिंखा अमायखाय रेसिडेन्सियेल स्कुल हस्टेल सह गोबां रोंनो रोनो तांगिरि जाखा सोशल वेलफेयर नि बिसिंथै गोबां अंगनबाड़ी सेंटर तांग्रोजाखा किन्तु दुखेर विषय बेलायखानो बोखानांमानिखौ
जों दिनै राज्य सरकारनो मियाबो जों मा सारो नेशनल चाइल्ड डेभलपमेन्ट जरब खायनानि फाइनारक जों नगो चाइल्ड प्रोटेक्शन जों जे जिनिस दङ चाइल्ड राइट रिनानि थांगांखाय आनि एडिसि एलाकाओ मात्र 23 टा CDPO नि जागा मात्र 6,000 टंको एग्रीकालचार सेक्टर थांनाय खांखाय एग्रीकालचार एकमात्र उपाय যারা জমিয়া খাইনায় রোগ যারা কৃষি যারা ফুকবার খাইনায় রোগ কামি আমচায় কবাং মা তুইসা দङ আরো কোনো সুইচ গেটনি ব্যবস্থা খাইরি যাই গিয়া আরো কোনো পাকা বাননি ব্যবস্থা খাইরি যাই গিয়া হাই পানচং রাজ্য সরকার তাই কেন্দ্র সারামুসুঙ্গ যে সমস্ত এগ্রিকালচার নিজে এগ্রি সাব ডিভিশন তো মানে আঙই সয়তারি নাই সারা ত্রিপুরানি एडिसि एलाकानि जत एग्रि साब डिभिजन रेखायसे जों एडिसि एलाकाओ जों डेभलपमेन्ट खालायमाननाय ओंयाखाय जों खालायमानिया जों एडिसि हाबाङाव फायमानि यागरो दिनै त्रिपुरा सारनि 20 टा दफा 20 दफानि बिसिङाव 14 टा दफा जों तारमाने दिनै 4 दफा दिनै सुवालाय त्रिपुरा दफा काइपे मलसम रियां जमातिया जत दफानो जों बिल पास खाइ रहका कास्टमारी ल नि बागै ताव पइन्ट राज्य सरकार बाबनो पास खाइ रहयाको जों पुलिस बिल तुबुखा जों राज्य सरकार साका 10 बार काउन्सिल द्वारा आलोचना खालायै नरक सिंह बिल रहरे नरंग बिल जों किफिलै नरक बिल मानखायनो नरक 2 बेटलियन 5 बेटलियन फाना पुलिस लंगे কিন্তু বেলায় বখানাঙ্গানি কক ম স্বাধীনতা দিবস কক সানানাঙ্গো খানানানে নাঙ্গো অজরা বসনো তা পনে বিল পাস খাইরাও জায়গা কবাং মাছিনি বিল তা আতকই তঞ্জাক বনে বালাই হিসে হাইনেস চিনি তামনে বনো হিস এক্সেলেন্সি চিনি গভর্নর সঙ্গ খেনামসঙ্গ চিনি বিল লোক যেন দাঁতি দাঁতি ইভরি রহনাতই ভারত যেহেতু সং বিশাল একটা রাষ্ট্র যত রাষ্ট্র যত রাজ্য উন্নয়ন উন্নতি ডেভেলপমেন্ট ওই টঙ্কাঙ্কাই ও জায়গা जों ডেভেলপমেন্ট ত্রিপুরা এলাকার বাদ্রই ডেভেলপমেন্ট কক সাইমানিয়া ভারতনি বরফ जों চিনি বাজেট যেখানে 27,600 কোটি আ জায়গা অনলি 2.5% বাইকে সম্ভব নাই বাইকে ডেভেলপমেন্ট খাইমান নাই আপনি পরে ফানো जों और কোনো দল বল হিয়া হই চিনি এমডিসি ডেভেলপমেন্ট তাকলাই 2023-2024 আর্থিক বছরনি সিমিনো जों 50 লক্ষ খাই যত এমডিসি এলাকা ডেভেলপমেন্টনি বাগৈ जों সেনশন খাইরি জাকা বুসকাঙ্গ আব চলি থাংনাই যেখানে আগিও 33 টা সাবজোনাল তমানি তাবো প্রায় 60 টা সাবজোনাল নাই আগি যেখানে 5 টা জোনাল তমানি তাবো 8 টা জোনাল খা आगे 25 टा যেখানে স্কুল অফ ইন্সপেক্টর অফ স্কুল তো মানে আ জায়গাও তো 29 টা আঙ্কা অমাহাই খাই প্রায় 10 টা সাবজোনাল পাকা খাই 1 কোটি 5 লক্ষ রাং রইনাই তাবো টাংজাগৈ দङ অমাহাই খাই প্রায় 5,000 ফ্যামিলি চিনি এডিসি এলাকাও जों মুখ্যমন্ত্রী রাবার প্ল্যান্টেশনের মাধ্যমে বন ইয়াকুং সাগা বাসানা বাগৈ রাবার প্ল্যান্টেশন প্রজেক্ট ক্রিজাকা जों রাজ্য সরকার তাই কেন্দ্র সরকার প্রায় 10,000 কোটিনি সাইব গোবাং जों প্রজেক্ট হরজাক দাখরক চিনি এডিসি আমচায় মাত্র 3টা হসপিটাল কাইসাকাই সাব সেন্টার সে শিকারি বাড়ি আপনি পরে চিনর তো কাইসা খো নর সাইমনো খেরাংবা হসপিটাল ও জায়গাও প্রায় 23 কোটি রই নাই তাবো 150টা সিট নিবাগৈ তাবো নক টাঙ্গা তো 2-3 মাস পর চিনি ক্রয় বিগ্রা ত্রিপুরা সারং মাগনা কবাংমা বেলাই রোগ জটিল রোগ হাইমিয়ারং जों অপারেশন খাইনানি মাগনা আর খাইজাগৈ দङ অমাই ক্লাই তাবুনি আমল ম্যালেরিয়া মানজাক দङ ডেঙ্গু মানজাক দङ চিনি যারা হেলথ ওয়ার্কার্স রক বরফ চাইয়া নেঙ্গিয়া করে হাপুং হাতাই কাসাই চিনি বরং চিকিৎসা খাই দङ এলিসা হাপাংনি বিসিংতৈ অমাই ক্লাই जों बुसकांगो যদি কেন্দ্র সরকার
এবং রাজ্য সরকার जोङो ताइबो गोबां फान्ड खांखाय एडिसि एलाकानावबो जों लामा दै कारेन्ट ताइ स्कुल ताइबो गाहामखाय जों खालायलांनाय ताखौ ताइबो जों जोंनि रोंनो ताइबो फरायनायनि बागै जों ताइबो अनसुंनाय दङ आबुसखांनि एकाडेमिक इयार 2024 जों प्राय 477टा मडेल इंलिश मीडियम खुलिनाय दङ अबाहायखायनो हस्टेल ताइ रेसिडेंट हस्टेलनि बागै कताल कताल प्रोजेक्ट जों राज्य सरकारनाव रहरि दङ दिनै मास्टारनि अभाब मास्टार जेभाबे दङ एभाबे स्कुल सोलिबाया बनि बागै जों राज्य सरकारनाव रां रहना बागै 205 जना जों पिजिटि जिटि इउजिटि बा गोबां डिपार्टमेन्टनि साख्रि होनायनि बागै जों सिद्धान्त लानानै दङ अबाहायखायनो दिनै त्रिपुरा सरक गोबां बर' बिएड खायमिया कलिकातायाव थांखांखाय आरनि जारा प्रकार होबाय थगक जागो गोबां जायगाजों थगकै रां फुजा सर्व सानदङ सार्टिफिकेट मोनबोया बने बागै बोसोराव जों 20 जना 5% only बताना 120% वो जारा पढ़ने रखनाय ताई बाकी 80% रां चीनी एडिसे हापांग रय